Okay, game 3 decision na ta. Game 3 decision na ta sa atong bakbakan main event. Team Cebu City versus Team Consolacion. Kini game 3 na. La, Tokpo di Sadam. Goodbye Philippines. Ay go to Bohol. 1-0 na, 1-0. Okay na itong bakbakan diri sa sitio na po, Barangay Tapol, Talisay City. Sponsor din sa mga barangay officials ha. O ga-organize ni nila ni Boss Inting, Boss Dino o ni Boss Jason. Mo na to mga organizers ha. Atong bakbakan diri. Og salamat sa Obsial family sa gidalit lang paniud to sa mga players, vloggers og sa promoter sa bakbakan diri. Salamat kay Boss Roberto Obsial. 3-0 na ato ang decision game 3. Here's Jobert para 4. Jobert! Ala! Grabe abulaha. Ay, nagpangilat. Kaging ang depensa sa Team Consolacion. Wa kalihok, wa kaalma. Sa kabagsik sa tira ni Idol Jobert. Panggiitang players sa Team Cebu City. 4-0 kini para 5. Wala po. Abog. Jomar Milayat di pinsan Jobert, kabkab ni Tonton. Gepe ka ni Jobert. Agay Jobert. Ala kaniaton. Ala kula po to na rescue. Kana ala saura pa na. Saura na ninyo. Sus sumakay pa kayo, sabi ni Tonton. Sus grabe ha. Sumakay pa kayo. Servisyo Tonton. La tapok. Agay Tonton again. Kamang Jobert. Gipo nakabog. Side ball. Gibok-bok mayo ang Team Cebu City. Ono na. 4 na. 4. Happy pista de diri ha sa sitio Napo, Barangay Tapol. Happy pista. Dos. Para 3. Para 3 na rin, para 3. 4 na. 3-4. 4-3. Okay na, para Iguales. Agay! Iguales na. La kaniha. Ningilo na itong duwa. Ningilo na. Kini, para overtake na. Para 5. Ayay, gipukot ni Tonton. Ako sabihin na 3 siya lang sila ito. Bola ni Kulapo esta vez. Servisyo Kulapo. Kulapo State. Para. Iguales 4. Kini para 5. Tonton. Kulapo. Binumba sa iri ni Kulapo. Hindi tinabla na ang depensa sa team. Bibaos! Out bola ka Tonton. Away. Auto. 5. Anong ganito? 5-4. Para size na eh. Serve by Kulapo. Servisyo Kulapo. Para balik. Kulapo again. Sakit piton. Size 4. Sa una dagan mo gayo mura mo gnapay mga karaan diyan. Size 4. Mga karaan. Sige lang, okay na. Change court. Size 4. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Huwag ang email ban po rin. Call 0995-245-411 if you are in need of a ban for wedding. Sakit, Jumar. Sakit. City 4. 3-point lead na sa Team Cebu City sa atong decision game 3. Gauna ang Team Cebu City sa atong decision game 3. Kulapo para 8. Servisyo Kulapo. Tonton Lobo agay. Fire the hole. Giga Olympic spiker mga si Sadam Forever. 4. Katunga ang atong score. Nakabaw sa si Sadamo sa spike ni Tonton. Kabaw. Grabe tagsara na mulay at Sadam. Para 9 servisyo ni Kulapo. Kakao nag-inasal ganina. La, Tonton. Kulapo, Jomar. Kulapo again. May pasirit sa yan tira. May olbo ang panaglalis. Okay.
Game resume. Ang final decision, dead ball. Serbisyo sa team Cebu City. Dead ball ha, dead ball. Final decision, ang may decision ang gada sa korte. Ang atong Ang mga organizer dire. Sila si Boss Inting ang may pagkanaog kini para 9. Tonton. Tula po. John Jomar. Laya ito ra gikamang ng abog. Gipi kang Jobert. Out! Motoy in! Ibalikan mo gani. 8-4 atong score ha? 8-4. 8-4 atong score, 8-4. Kini serbisyo Tonton. Para 5 ni. Dili kasi kang Tonton ang serbisyo. Kang abog. Serbisyo abog. Wait! Wala po kamang. 5-8. 5-8 na, 5-8. Serbisyo abog para size agay. Para sa este. Tonton. To Jobert. La Jomar. Wala po. Ala, may kat-kat ang bula sa Team Cebu City. Side out. Sus, lucky shot. 8 ha? 5-8. May kat-kat yun. Para yun sa Team Cebu City. May side out ang bola. Sunayan mo diha. Bola sa Team Cebu City. Serbisyo Sadam. Para na bilis. Jomar. Servisyo Sadam. Jobert. Abog. Lambang abog. Wa madotli si Kulapo. Gipo na Jomar. Tubag ni Jobert. Sintro la. Tuntun. Pinog nga na bakos. Kini. Pauwa na bula ang Team Konsolasyon. Jomar. Ay, tara. Sintro. Agi bunda kan si Jobert oh. Sakitag bulan Jobert. Magsikag mga tirang Jobert oy. Oh. Abog! Gilabay na sa gawas ni Abog. Awe. 9-5. 9-5 na, 9-5. 9-5 ha, 9-5. Here's Sadam para Jis. Tira ni Sadam. Kat-katsan. Mausan ang Team Konsolasyon. Side out. Pinakat-katsan ang tira ni Tonton. 9-5. Servisyo ni Tonton. Para size. Tuara, may olbo na saan pa ng lalis kung kinsay serbisyo. Sige lang, olbo pa naglalis. Okay, bula sa Team Konsolasyon. Serbisyo Jomar. Jomar para size. Tonton. Para sa To Jobert. Tonton, gikabyunan. Miga, oy. Hail Mary shot. Pumasok. Bastos ka numero. 9-6 na. Tulo na lailabaw. Kini para City. Serbisyo na King of Backstab. Jomar Oma. Abog, lamba. Para City. Tonton. Tokpo ni Sadam. Nabasa ni Tonton. Sus, perting outa. Perting outa. Side out. 9-6. 9-6. Kini para Jis. Sadam. Abog. Emo Jomar. Kulapo. Tonton. Pipusing. Kamaya na nagkuha nga to eh. Emo Bog. Lambang abog. Abog again. Three shot combination abog. Tuwa na. Kamang na Kulapo. Ay. Umpog ni abog. Perting hiwi Sa gawas ni abog ko. Score. Jis. Size na. Size. Para 11. Kini para 11. Servisyo Jobert. Jobert, Tokpon. Wa kadating. Side out. Size. Serbay Tonton. Servisyo Tonton. Agay daw. Sakit kinig servisyo. Tonton na, sagang. Jomar Uma. Yor benis score. With sakit pa to tira ha? Isagitan ng Team Cebu City Tonton eh. City ang ato score sa game training decision. Sakang dugo Tonton ha? Para 8, Serbay Tonton. City Gis na, para 8. Alagi pambukot ni Tonton yan servisyo nga sakit kayo. Tonton. Tala si magalabang-labang gatan. O bola sa Team Cebu City.
Kini para 11. Servisyo Kulapo Estabes. Para panayan. Ala, Lobo. Ah, sakitas. Ibuhi ang Jobert. Ay, ah. Barong itaw. Side out, side out. Sit out. Wapa ka panayan team Cebu City. GCT ang atong score sa Game 3 session. GCT ha, kini para 8. Abog serve. Ay, para 8 sa sila bugbog. Ay, Jumar. Auta tiraha, Jumar. Wagyo ka 8. Over na bakod. Overcook ang tirang Jumar, overcook. Sobraas pagkaluto. Atay. Survey Sadam para 11 para panay. Para 11. Servisyo Sadam para 11. Kulapo. Depensa, Team Konsolasyon. Damang to. Aton. Panay na. 11 na. Nice City. 11 City, 11 City. Para champion na ang Team Cebu City. Para champion. Team Sadam. Tonton. Kulapo. Abog. Agay, champion na ang Team Cebu City sa atong pagbakan diri sa sitio na po, Barangay Tapol, Talisay City. Congratulations. Congratulations, Team Cebu City. Mga barangay official.